समस्त विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर भिडियो मु एभली जड़े महापुरुषों विषय आलोचना करी जी कि ओडिशार घरे घरे परिचित, जहाँ आज आम राज्य को गोटे स्वतंत्र राज्य भाव में आम ओडिशावासी बोली गर्व करुचंती। आम राज्य ओडिशा बोली आम कहउचंती, आम भाषा ओडिया बोली कहउचंती। यही सबू आमर स्वतंत्र परिचयर मूल जार अवदान अविस्मरणीय अवर्णनीय से व्यक्तिविशेषों विषय आसतु जानिबा ये आलोचन जे देशर उपकार करे, जातिर स्वार्थपाई प्राण बलि दिए, निजर सुख सुविधा पछकू पकाई अन्यर सुख सुविधा को आग देखे, ताकू समस्ते मन रखती। से चिरदिन पाई समस्त मन भितर बंची रहे। से मनीष भितर देवतार आसन लाभ करे। यही भली एक आसनर अधिकारी थिले मधुबाबू। तांको ओडिशारे किए न जाने मधु बारिस्टर नाम से जनाशुना। से समय ओडिशार केतेक अंश बंग प्रदेश रे, केतेक बिहार रे मिसिथिला, आउ केतेक अंश मांद्राज और मध्य प्रदेश रे रहिथिला। सेही अंचलर ओडिया माने ओडिया भाषा न शिखी बंगला, हिंदी एवं तेलुगु भाषा शिखुथिले। मधुबाबू विचार कले प्रथमे से ओडिया मानकु एकत्र करिवे एवं ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश करिवे। सेथिपई से उत्कल सम्मेलनी प्रतिष्ठा कले। ओडिया भाई भौणी मानकु एक सभ्यभुक्त करी से लिखिथिले, एई सम्मेलनी जाति प्राण सिंधु कोटि प्राण बिंदु धरे, तोर प्राण बिंदु मिसाई दे भाई डेई पड़ी सिंधु नीरे। संबलपुर अंचल सेतेबेले मध्य प्रदेश रे मिसी रहिथिला। से समय रे बड़लाट थिले लॉर्ड कर्जन। मधुबाबू चेष्टा एवं बड़लाट आदेश रे संबलपुर ओडिशा सहित मिसिला। ओडिशा को प्रदेश करने तांकू प्राणपात उद्यम करने को पड़िथिला। से सेथिपाई नाना प्रकार असुविधार सम्मुखीन होइथिले, हेले दृढ़ मनोबल उपयुक्त फल प्रदान कला। आजिर ओडिशा प्रदेश मधुबाबू प्रतिष्ठित उत्कल सम्मेलनीर फल। कटक जिलार सत्यभामापुर एक क्षुद्र ग्राम, सेठारे मधुबाबूंकर जन्म। 1848 मसीहा एप्रिल मास 28 तारिख रे मधुबाबू जन्मग्रहण करथिले। चौधरी रघुनाथ दास तांकर पिता एवं मातांग नाम पार्वती देवी थिला। पितामाता तांको नाँ रखिथिले गोविंद बल्लभ। गोविंद बल्लभ गाँ चाटशाली रे पाठ पढ़ा आरंभ कले। सेतेबेले गाँ दांडरे चाटशालीर प्रचलन थिला। सेमाने अवधान माने विद्या शिक्षा देउथिले। सेमाने थिले माटी वंश अवधान। पिलामाने सुआ पखिया खड़ी रे माटी उपरे लेखुथिले। स्लेट कलम किंबा डटपेन नथिला। लेखिबा पई तालपत्र और लेखन व्यवहार करा जाउथिला। दिन को 2 थर पाठ पढ़ा, सकाळे और संध्या बेले। सकाळे अंक कषा, सेथिरे पणिकिया, हरण गुणन मिशाण आदि शिखा हुए। उपर ओली रामायण महाभारत भागवत पढ़ा। पिलामाने से सबू बड़ पाटी करी पढ़ंती। गोविंद बल्लभ चाटशाली पाठ शेष करी कटक आसिले एवं इंग्राजी विद्यालय रे नाम लेखाइले। स्कूलर प्रवेशिका खातारे तांकर नाम लेखागला मधुसूदन दास। कटक हाईस्कूल रु से एंट्रांस पास कले। आज जहाकू आमे हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा बोली कहूचु, से काल रे ताहा थिला एंट्रांस परीक्षा। एही समय बालेश्वर रे से किराणी चाकरीटीए कले। तांकर आहुरी अधिक अध्ययन करने को इच्छा थाए। चाकरी रु किछि पैसा संचय करी से उच्च शिक्षा निमित्त कलिकता यात्रा कले। आज जेमिति यातायात पई बस ट्रक ट्रेन अच्छी, सेतेबेले सेमिति किछि नथिला। तेणु से चांदबाली ठारू धुआंकल चालित नारे कलिकता गले। ना सेतेबेले थिला। सेठारे अंबिका प्रसाद हाजरांको सह परिचित हेले। अंबिका प्रसाद हाजरा जड़े बंगीय ख्रीष्टियान पाद्री थिले। मधुबाबूंको उच्च शिक्षा प्रति आग्रह थिबार देखी से तांको साहाय्य कले। इंग्राजी साहित्य रे एमए पास कले मधुबाबू। परे परे कलिकतार केतेक स्कूल रे से शिक्षकता कले। गणित और भूगोल रे तांकर अगाध पांडित्य थिला। छात्र माने तांको श्रद्धा और भक्ति करुथिले। एहा परे निजर गुण और कर्मनिष्ठा बल से श्रीरामपुर कॉलेज रे अध्यापक भाव
ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BL ପାସ୍ କରିସାରିଥାନ୍ତି। କଲିକତାରେ ଥିବାବେଳେ ମଧୁବାବୁ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନିଜ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ କଲିକତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିରକ୍ଷର, ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ କିପରି ଦି ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ସେଠାରେ କେତେକ ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ ଥିଲା। କଲିକତାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ କଟକରେ ଓକିଲାତି କଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଏକା ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ। ଓକିଲମାନଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଖୁବ୍ ପରିହାସର ପାତ୍ର ହେଲେ। ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସବୁ କଥା ସହିଗଲେ। ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରି ସେ ତାଙ୍କର ସମୟ କଟାଉଥାନ୍ତି। ନିଜର ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସେ ଦିନେ ଓକିଲ ମହଲରେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କଲେ। କେତେକ ଜଟିଳ ମକଦ୍ଦମାରେ ଜିତାପଟ ନେଇ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଅନ୍ୟର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ସବୁବେଳେ ହାର ମାନିଥାଏ। 1921 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବେତନ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ସେ ଏହାର ଘୋର ବିରୋଧ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେଶର ସେବକ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେତନ ନ ନେବା ଉଚିତ। ସରକାର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିଭଳି ମୋହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ କେତେ କଷ୍ଟକର କଥା, କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଜି ସୁନା ରୂପାର ତାରକସି କାମ ପାଇଁ କଟକ ନାଁ କରିଛି। ଏହା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ। ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଜୋତା କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଦେଶର ଚମଡ଼ାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଜୋତା କାରଖାନାଟି ନ ଚଳିବ କାହିଁକି? ଗୁଡ଼ାଏ ବେକାର ଲୋକ ତ କାମ ପାଇଯିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଧନୀ ହେବେ, ଏହିଭଳି ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଜୋତାଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପୋଡ଼ି ପକାଉଥିଲେ। ଖରାପ ଜିନିଷ ବିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରିଣାମରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି, ଆଲୋ ସଖୀ, ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା। ସଭା ସମିତିରେ ସେ ଅନର୍ଗଳ ବକ୍ତୃତା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତାର ସାରମର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେଶସେବୀ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶା ଫଳବତୀ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହେଲା। ଦୁଃଖର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥାଏ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ 86 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ହୋଇ ରହିଥିବ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା। ହେ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧୁବାବୁ, ତୁମେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ତୁମ ଲାଗି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଧନ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ରହେ ସମ୍ମାନ। ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାର